सुप्रभात पिला माने आज तुम तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहिर गोटे प्रसंग पाठ करिया पूर्व मु किछि तुमको प्रश्न पचारुछि किछि कहूछि तबे सुन। तुमे पिले जानिछ आम जन्मभूमिर ना कौन? आमे समस्ते निश्चय कहिबा आम जन्मभूमिर नाम भारत, हाँ कि नहीं? किंतु पुणी तुम जानिछ तुमे केउ प्रदेश रे जन्म ग्रहण करिछ? हाँ, आमे ओडिशा प्रदेश रे जन्म ग्रहण करिछि, ताको कहନ୍ତି उत्कल प्रदेश। बुझछ? एही उत्कल प्रदेश जुगे जुगे तार ख्याति अर्जन करी सारा भारत वर्ष रे अग्रणी प्रदेश भावे नाम करिछि। आ तार माटी होछि पवित्र माटी, तार पानी होछि अमृत तुल्य, आ तार पवन शीतल आ स्निग्ध एवं तार कोଳରେ जो बास करिथा तार संतान माने महान। जानिछ सेई महान व्यक्ति मानक लागि एई ओडिशा प्रदेश एई उत्कल प्रदेश विख्यात हेछि, पवित्र हेछि हिला। तेबे तार संतान मानक भितरु आमे केते जण व्यक्तिंक महान व्यक्तिंक विषय मु तुमको सेई माटी जन्म ग्रहण करथिबा केतेक महान व्यक्ति ता संतान कर नाम कहूछि। वीर सुरेंद्र साय जे कि पाइक विद्रोह समय निज को उत्सर्ग करिकरी तांकर तिल तिल रक्त को से दान करथिले। आउ जने होउछन्ति फकीर मोहन सेनापति जे कि जने गाल्पिक साहित्यिक एवं स्वाधीनता संग्रामी मध्य थिले। आउ पुणी कहूछि बक्सी जगबंधु जय राजगुरु एमाने मध्य जने जने वीर पुरुष थिले। एई माटीर पुंगव से माने एई माटीर संतान से माने आज सेई माटीर आउ जने व्यक्तिंकर व्यक्तित्व विषय जानिया पूर्व आमे आस तब आम साहित्य बहिर तुलसी दुई पत्र बासे प्रसंगटी पाठ करिबा। कौन? तुलसी दुई पत्र बासे। एबे पिले मु तम से विषयटी पढ़ुची। तबे पृष्ठा केते 32 पृष्ठा खोल, बहिर 32 पृष्ठा मु पढ़ुची, तमे सुनो। आम जन्मभूमि ओडिशा एक पुण्य क्षेत्र। यही माटीर नयागढ़ जिला अंतर्गत खंडपड़ारे जड़े सुयोग्य संतान जन्म नहीं ओडिशा को महान करथिले। बुझ पिले से हेले ओडिशार प्रथम ज्योतिर्विज्ञानी पठाणी सामंत। तांकर पूरा नाम थिला सामंत चंद्रशेखर सिंह महापात्र। तुलसी दुई पत्र बासिला परी तांको प्रतिभा पिलाटी बेलरू ही जना पड़िथिला। छोट बेलरू से शून्य आकाश को देखिबा को भलो पाउथिले। खंड खंड मेघमाला पवन स्पर्श आसी किपरि बदली जाउछंदी ताकू से भलो भाव निरीक्षण करुथिले। चाटशाळी रे पढुथिला बेले दल दल होई उडुथिबा पक्षी मानकु देखि आनंद रे कुरुळी उठुथिले। केउ पक्षी केते बेगर उडुछि, मेघ पक्षी मध्य दूरता केते ताहा कौतूहल सह से गणना करि पारुथिले। खेलु खेलु आखि आगे रंगीन काच धारी सूर्य को से देखा चेष्टा करुथिले। अनेक समय कौनसी एक बरगछ निकट को जाई ता तले से बसुथिले। सूर्यंक गति अनुसार खंडीय काठी द्वारा गछर उच्चता कहि पारुथिले। रात्रिर ध्रुवतारा सप्तर्षि मंडल ग्रह और नक्षत्र मानकर गति उदय और अस्त आदि समय हिसाब तालपत्र रे लिखि पारुथिले। पठाणी सामंत प्राय 10 वर्ष बयस रे तांको पिता श्यामसुंदर सिंह ठारू ज्योतिष विद्या शिक्षा करथिले। सेतेबेले गणना करिबा पई कोनोसी जंत्रर व्यवहार नथिला।
ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢି ଏକ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବତାରା, ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଦୂରତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଲୋକେ କାବା ହେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏ ପିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେ ବଡ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହୋଇ ଦେଶର ଟେକ ରଖିବ। ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଦିନେ ସେ ବଡ ହୋଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପୂଜିତ ହେଲା। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ନିଜ ଘର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଦୂରତାକୁ ସେ ନିଜ ପାହୁଣ୍ଡରେ ମାପୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅଗଣା ଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା 1,51,200 ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗଣନା କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଏକ ମାନଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ଓ ବୃକ୍ଷର ଦୂରତା ସେ ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ମାପି ପାରୁଥିଲେ। କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକର ନାମ ଶଙ୍କୁ, ଖଗୋଲ ଓ ଉଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର ଆଦି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି ଆଜି ବି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ହତାରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ତାଙ୍କର ଗଣନା ସୂତ୍ର ଅନୁସରଣରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ଠିକ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅମର ହିଁ ରହିବେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଆମ ସରିଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ବିଷୟଟି ପୁରା ପଢି ଦେଇଛେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି ସେଇ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଠ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ମାଟିର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥିଲା। ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳା ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କୁରଳି ଉଠୁଥିଲେ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେତେ ବେଗରେ ଉଡୁଛି, ମେଘ ଓ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ତାହା କୌତୂହଳ ସହ ଗଣନା କରିପାରୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପିଲା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଏଇ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତମେ ଏଇ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନୀରବରେ ପଢ ଏବଂ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡରେ ଏହା ପୁଣି ପାଠ କରିବା। ଏବେ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।